Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan topik baru, iaitu a part of static of rigid body juga, tapi bahagian structural analysis. So dalam structural analysis kita ada simple truss, kita ada space truss, dan kita ada frames and machine. So kita akan cover bahagian simple truss saja. So dalam simple truss dia ada 3 main topik. So ini adalah method of solution. So kita ada the method of joints, zero force members, and third one of the method of section. So first of all, dalam structural of analysis, student will be able to define a simple truss, determine the forces in members of a simple truss, and identify zero force members. So learning topic, application of simple truss method of joint, and zero force members. So ini adalah reading quiz. So awak boleh try jawab selepas kita dah habis topik. Nanti awak boleh recall balik lah. One of the assumption used when analyzing a simple truss is that the members are joined together by welding, small pins, bolting, super glue, riveting. So any assumption kita guna smooth pin. Kita guna smooth pin. So bila smooth pin ni dia without any friction, so kita tak consider any friction lah. So then in the method of joint, typically so berapa equation of equilibrium apply at every joint. So ini adalah bergantung kepada kita punya axis yang kita ambil lah, paksi yang kita ambil. Normally kita akan guna paksi X dan paksi Y saja. So ini adalah application of truss. So truss are commonly used to support a roof. Ini example paling simple lah. So example paling simple. Memang truss digunakan untuk support roof. So for a given truss geometry and load, how can we determine the force in the truss members and select their size? So kalau dapat tengok dalam roof ni, untuk tampung bumbung ni memang engineer akan gunakan truss lah. Dia akan gunakan truss. So truss dia ada geometri dia dan dia ada members dia. Maksudnya dia punya sambungan ini lah. So daripada given truss ni, daripada for a given truss geometry and load, how can we determine the forces in the truss members? So daripada load bumbung ni, macam mana kita nak tahu berapakah force pada setiap members ni? Dan lagi challenging, saya bagi awak satu bumbung. So saya bagi awak satu bumbung. Then awak design truss. Awak design geometry truss ni to minimize cost. So boleh ke? So ini adalah antara application dia lah. Dan another application adalah yang kita gunakan dalam crane ataupun frame aircraft. So truss ni memang sangat penting lah. So kita tak boleh design, contohnya saya nak design bumbung ni lah kan. Boleh ke saya design satu solid besi tebal sangat ni untuk support load? Walaupun dia kuat, tapi dia berat dan dia mahal lah. That's why dia guna besi yang nipis saja, yang halus saja, untuk support load.
Okey, untuk support load. Okey, later saya akan tunjukkan. Sama juga macam crane. Tak mungkin kita akan design crane ni menggunakan satu solid rod lah, ataupun solid cylinder ke untuk design rod, untuk design crane ni. Tak logik kan. So kita kena gunakan very lightweight material, rod kecil ni, tapi kita sambung-sambungkan dia, dan at the end dia boleh bagi satu kekuatan yang sama. Okey, boleh support high load. Okey, so ini adalah antara application ni lah. Okey, application truss, contohnya dalam structure crane ni dan frame of aircraft. Okey, macam mana nak tunjuk macam mana yang dinamakan dengan frame of aircraft tu, nanti sekejap saya tunjuk dia punya contoh gambarnya. Okey, ini adalah contoh frame of aircraft. Okey, kalau tengok dalam aircraft, okey, awak tengok dalam aircraft. Okey, so dia akan design frame by frame ni, nampak ni dia buat structure. Kemudian baru dia cover dengan skin ni, ataupun dia punya outer area tu lah. Okey, lapisan luar tu. Okey, kemudian baru dia cover dengan skin ni. Okey, so structure ni dia tak boleh buat pakai satu solid material yang besar ni, nanti berat nanti. So dia akan buat dengan material yang seminimize yang mungkin lah. Okey, tapi dia buat beberapa sambungan ni supaya at the end structure tu jadi kuat. Okey, itu antara application-nya lah untuk aircraft. Okey, so kita belajar yang simple truss saja. Okey, yang kita apply pada roof. Okey, so kalau based on slide ni awak tengok, okey, ada roof. Okey, ada roof. Okey, so tak mungkin roof ni design dia macam ni saja. So dia kena buat lah macam ni sikit bagi dia kuat, support. Okey, support members lah. Okey, macam kita main bola lah kan. Okey, ni padang bola. Okey, ni padang bola, dan ni keeper, dan ini adalah striker. Untuk score goal, keeper terus ke striker ni susah lah kan. Sebab tu kita kena ada defense, kita kena ada midfield, kita kena ada winger, okay, left back, right back, supaya dia boleh support untuk striker ni score goal. Itulah maksud saya. Dia punya structures members ni lah, members yang perlu ada ni. Termasuk juga dengan roof ni. Kita nak cover load daripada roof. Okay, kalau kita design without members ni, kita perlukan structure yang betul-betul kuat, dan dia akan costly lah. Dia akan costly dan dia akan berat lah kan. Okay, that's why kita kena ringankan the main structure ni, dan kita gunakan members yang ada. Kalau application dalam bola sepak, kalau keeper nak terus ke striker ni mesti Ronaldo lah kan, baru boleh gol kan. So tak mustahil lah kita nak dapatkan Ronaldo saja. So kita kena ada midfield yang kuat. So striker ni kalau biasa-biasa pun dia still boleh gol, sebab midfieldnya kuat, defense-nya kuat. Itu contoh application lah dalam bola sepak. Okay, so okay, sekejap. Okay, so a truss is a structure composed of slender members joined together at their end points. Okay, so if a truss along with the imposed load lies in a single plane as shown at the top right, then it is called a planar truss. Okay, so at the end kita akan lukis seperti inilah. Okay, at the top right ni. Okay, so ini adalah dia punya free body diagram lah, dan kita akan figure it dalam 2D view sajalah. Okay, so then a simple truss is a planar truss which begins with a triangular element and can be expanded by adding two members and a joint. So for this truss, okay, tengok for this truss,
the member of joint M and the numbers of joints are related by the equation. So M, okay, yang ni number of members equal to, okay, 2 times J. J ni adalah number of joint, minus 3. Okay. So macam mana kita nak tahu dalam structure ni, okay, berapa members yang ada? Contohnya A, B, C. Macam mana nak tahu berapa members yang ada? Senang kita tengok je lah kan. 1, 2, 3. Tapi by calculation, okay, 2 darab join, tolak 3. So join ada berapa? 1 join, 2 join, 3 join. Okay, 2 darab 3 join, tolak 3. So 2 kali 3, 6. 6 tolak 3 sama dengan 3. Ataupun kita includekan dengan yang ni, D. Okay, ada berapa join? 1, 2, 3, 4. Ada 4 join. So 2 kali 4 tolak 3. 8 tolak 3 sama dengan 5. So ada 5 member. 1, 2, 3, 4, 5. So itulah dia. Okay. So simple trust. Okay, ini another application lah. Biasa kita by calculation. For now kita akan just guna example yang ada untuk roof lah. Okay, roof lah yang paling senang sekali untuk orang kata mukadimah kepada ilmu ni, structural analysis ni. Kita study roof lah dulu. Okay. So ni adalah antara application ni lah. Okay. Roof ataupun bridge lah. So bridge pun ni dia punya structure pun lebih kurang roof jugalah. Okay. Okay. So dalam kita nak analysis and design assumption ni, okay, so beberapa assumption yang kita kena tahulah. Okay, when designing both the members and the joint of a trust, first it is necessary to determine the forces in each trust members. This is called the force analysis of a trust. When doing this, 2 assumptions are made. Okay, so what is the first one? Okay, the first one is all loads are applied at the joints. The weight of the trust members is often neglected as the weight is usually small as compared to the force supported by the members. Okay. The members are joined together by smooth pin. So saya dah mention tadi. So okay, so ni bila smooth kan dia clear lah. So dia tak ada friction. Okay. This assumption is satisfied in most practical cases where the joints are formed by bolting or welding. So mudahnya kita assume sebagai smooth pin lah. Okay, so yang ni sangat penting. Okay, yang ni sangat penting. So with these 2 assumption, okay, the members act as 2 force members. Okay, they are load in either tension or compression. So often compressive members are made thicker to prevent buckling. Okay, so dalam truss, okay, contohnya saya bagi 1 members, okay, seperti dalam ni. Okay, so bila ada daya keluar macam ni, okay, so bila dia stretch, okay, dia consider sebagai tension force lah. Okay, dan bila daya dia ke dalam, okay, dia akan mampatkan structure ni ataupun root ni, so dia akan consider sebagai compress. Okay, yang ni adalah tension, yang ni adalah compress. Okay, so common sense pun dah boleh ingat lah. So which one is tension and which one is compress. Okay, so next kita move to question, okay, ataupun exercise.